ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव का असर अब भारत के रेस्टोरेंट, ढाबा पर भी दिखाई देने लगा है। खासकर कई रेस्टोरेंट इन दिनों एलपीजी सिलेंडर की अनियमित आपूर्ति के कारण संचालन में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि अगर लोग ईंधन का थोड़ा संयम से उपयोग करें तो पेट्रोल और डीजल को लेकर कोई बड़ी समस्या नहीं होगी, क्योंकि भारत इनकी खरीद जारी रखे हुए भी है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि फिलहाल तेल की उपलब्धता को लेकर चिंता की बात नहीं है, लेकिन सीएनजी गैस की सप्लाई में दिक्कत सामने आ रही है। सुनिए वीडियो। ডিজেল পেট্রোলে কিন্তু এই সমস্যাটা হয়নি, কারণ পেট্রোল তো ভারত কিনছে। আর সিএনজি গ্যাস সব অটোওয়ালার অটো ভাড়াবার কিন্তু এখন পরিস্থিতি হয়নি। অয়েলের প্রবলেমটা কিন্তু এখনো হয়নি, এবং এখনো যা মজুদ আছে তাতে আশা করি বেশ কিছুদিন চলে যাবে, তার মধ্যে এসেও যাবে। কিন্তু প্রবলেম যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে সিএনজি গ্যাস। সেখানে সিএনজি গ্যাস যারা সাপ্লাই করে তাদের আমরা ডেকেছিলাম, ডেকে বলেছি আপনারা সিএনজি গ্যাসটাতে সাপ্লাই করুন, যাতে এই যে অটোওয়ালারা ভাড়া বাড়িয়ে দিয়েছে 5 টাকা করে, ন্যাচারালি ওরাই বা কি করবে, পাচ্ছে না বলে, ওরা যাতে পেতে পারে তার ব্যবস্থা করে দিন, সেটা ওদের কাছে বলা হয়েছে। এবং এর জন্য আপনারা স্টেট গভর্নমেন্টের কাছ থেকে যে কোঅপারেশন চান, আমরা কোঅপারেশন করব, যাতে শান্তিপূর্ণভাবে মানুষ সবটা পেতে পারে।